हाय क्यूटीज, आज हम सुनेंगे परियों की वादी की कहानी। पहाड़ों के पीछे इंसानों की दुनिया से बहुत दूर एक ऐसी वादी थी जिसे ना किसी ने नक्शे में देखा, ना किताबों में पढ़ा। इसे सब आसमानी मखलूक नूरानी वादी कहते थे। इस वादी के ऊपर हमेशा हल्के गुलाबी, नीले और सुनहरे बादल तैरते थे। नूरानी वादी में हजारों परियां रहती थी। कोई फूलों की परी थी, कोई रोशनी की, कोई गाने की, कोई हवा की और कोई बारिश की और कोई रंगों की। हर परी के पर अलग रंग के होते और हर पर के सिरे पर हल्की सी चमक। वादी के बीचों बीच एक बड़ा शफाफ तालाब था जिसे परियां दिले वादी कहती थी। इन सब पर हुक्मरानी करती थी परियों की रानी शाजिया। इसके पर सबसे बड़े और 7 रंगों के थे। इसी 1000 परियों में एक नन्ही सी परी थी रैना। ना वो सबसे ताकतवर थी, ना सबसे खूबसूरत। रैना के पर हल्के गुलाबी थे, लेकिन दूसरे परियों के मुकाबले में छोटे। जब सब परियां एक झटके में हवा में ऊपर जाती तो रैना पीछे रह जाती। बड़ी परियां अक्सर कहती, अरे रैना, तुम अभी बहुत छोटी हो, बड़े काम बड़े परों वाले करते हैं। रैना थोड़ा सा मुंह बनाकर साइड पर हो जाती, मगर अगले ही लम्हे फिर हंसने लगती। वो फूलों के बीच छुपकर बाकी परियों की बातें सुनती, फिर अकेले बैठकर खुद ही कहानियां सोचती। इसे सबसे ज्यादा शौक था परियों की गली के बारे में सुनने का। एक छुपी हुई जगह जिसके बारे में बस सरगोशियों में बात होती। वहाँ एक ऐसा खजाना है जो पूरी वादी की तकदीर बदल सकता है। हर रात सोने से पहले रैना आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती, या नूरानी वादी के रब, एक दिन मुझे भी बड़ा काम करना है। एक सुबह नूरानी वादी में अजीब सा सकूत था। तालाब का पानी जो हमेशा चमकता रहता था आज थोड़ा सा धुंधला लग रहा था। सतह नीचे आ गई थी। रानी शाजिया ने परियों को तालाब के गिर्द जमा किया। वादी का पानी कम हो रहा है। अगर ये खुश्क हुआ तो हमारे गाने, हमारे रंग, हमारी हंसी सब कमजोर पड़ जाएंगे। हजारों परियों के दरमियान सरगोशियां उठने लगी। रानी ने अपनी चमकती छड़ी उठाई और कहा, वक्त आ गया है कि हम परियों की छुपी गली को तलाश करें, जहाँ वो जादुई फूल है जो हमारे तालाब को हमेशा भरपूर रखेगा। रानी ने 6 बड़ी परियों को बुलाया, फिरोजा, सुमेरा, लैला, जरीन, मीरा और नूरी, और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम में से सिर्फ 3 इस सफर पर जाओ ताकि बाकी 3 यहाँ की हिफाजत करें। मशवरे के बाद फैसला हुआ कि फिरोजा, समेरा और लैला ये तीनों जाएंगी और बाकी यहाँ रहेंगी। रानी ने उन्हें एक खास शफाफ पत्थर दिया जो हल्की हल्की रोशनी देता था। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा, मगर दिल की नीयत सीधी रही तो। रैना दूर एक पत्थर के पीछे छुपी ये सब सुन रही थी। दिल में थोड़ा सा चुभन हुआ, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं कभी किसी बड़े काम के काबिल नहीं हो सकूंगी? रात को जब सब सो गए, रैना गांव के आखिर तक गई जहां जंगल की तरफ जाने वाली पहली घास थी। उसने अपने छोटे से पर फैलाए और धीरे से कहा, चुपके चुपके, कम से कम देखो तो कि बड़ी परियां क्या करती हैं। अगले दिन 3 बड़ी परियां जंगल में दाखिल हुईं। कुछ दूर जाकर उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में फूलों का मैदान मिला। वहां सैकड़ों फूल थे, हर रंग, हर साइज, हर खुशबू के। दरमियान में एक बड़ा चमकता हुआ फूल खड़ा था, जैसे खुद को पेश कर रहा हो। एक पत्थर पर लिखा था, जो सच्ची खुशी को पहचानेगा वही आगे बढ़ सकेगा। फिरोजा ने फख्र से कहा, खुशी तो मेरा काम है। उसने सबसे बड़े, सबसे चमकदार फूल की तरफ इशारा किया, यही होगा खुशी का फूल। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, फूल धुआं बनकर गायब हो गया। इसी मैदान के किनारे घास में छुपी छोटी परी रैना सब देख रही थी। उसे याद आया, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी तो वो छोटे छोटे फूल होते हैं जो नजर नहीं आते। रैना रात को छुपके से आगे बढ़ी, अपनी उंगली से फूल की पत्तियों को छुआ और धीरे से कहा, तू ही तो असल खुशी है ना, छुपकर भी खुश रहने वाली। फूल के अंदर रोशनी चमकी। उसने अपना चमकदार बीज जमीन पर रख दिया। अगली सुबह जब बड़ी परियां उठी तो उन्होंने वो बीज देखा। फिरोजा ने जैसे उसे हाथ में लिया, सामने की झाड़ियां हट गई और एक नया रास्ता खुल गया। तीनों हैरान हो गई और कहने लगी, ये यहाँ रात को तो नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते तीनों एक अजीबोगरीब जगह पहुंची। वो था ख्वाबों का पुल। पत्थर पे लिखा था, जो अपने दिल के ख्वाब सच्चाई से बोलेगा, पुल उसके सामने जाहिर होगा। झूठ बोला तो पहले कदम में गिर जाएगा। सुमेरा ने पुल की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरा ख्वाब है कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने ख्वाब भी मानूं। पुल के पहले हिस्से में हल्की सी रोशनी आई, जैसे कुछ सीढ़ियां जाहिर हुई। अब लैला की बारी थी। उसने कांपते हुए कहा, मेरा ख्वाब है कि हर फूल मेरा नाम जानता हो। मजीद सीढ़ियां नमूदार हो गई। फिरोजा ने कहा कि मेरा ख्वाब ये है कि कभी कोई मुझे भी संजीदगी से देखे। रैना वहां गई और आंखें बंद की और कहने लगी, मुझे कोई छोटी ना कहे। जैसे ही उसके अल्फाज हवा में घुले, ख्वाबों का पुल पूरी तरह रोशन हो गया। ऊपर खड़ी तीनों बड़ी परियों ने हैरत से देखा, पुल मुकम्मल हो गया, मगर हमने तो कुछ और नहीं कहा।
آگے چل کر انہوں نے ایک بڑی سی غار دیکھی جس کے دروازے پر چمکتے ہوئے الفاظ لکھے تھے، یہ ہے رازوں کی غار۔ ایک اندرونی آواز گونجی، ہر پری اپنا سب سے بڑا راز بیان کرے جو کسی کو نہ بتایا ہو۔ فیروزہ نے دیر تک خاموش رہ کر کہا، میرا راز ہے، میں اپنے اندر بہت ڈر چھپاتی ہوں۔ آواز آئی، سچ؟ سمیرا نے کہا، میرا راز یہ ہے کہ میں دوسروں کے خوبصورت خواب دیکھتے دیکھتے تھک جاتی ہوں۔ لیلا نے روتے ہوئے کہا، میں ڈرتی ہوں کہ اگر پھولوں نے میرے جادو کو قبول نہ کیا تو میں کس کام کی؟ اندر سے آواز آئی، سچ؟ آواز نے کہا، اب وہ پری بولے جس نے ان کے دلوں کو چھپکے چھپکے سہارا دیا ہے۔ رینا کا دل دھڑکنے لگا، وہ سوچ رہی تھی کیا غار مجھے بھی دیکھ رہی ہے؟ ہمت کر کے وہ آگے گئی، اگرچہ کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن غار کی آواز دل سنتی تھی۔ اس نے کہا، میرا راز ہے، میں ہمیشہ پیچھے رہ کر مدد کرتی ہوں۔ غار کے اندر ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر نرم سفید روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ غار کا راستہ ختم ہونے کے بعد سامنے عجیب ہی منظر تھا۔ ایک باریک روشن سی گلی تھی۔ لیلا نے دیکھا ایک گلوب میں نامعلوم چھوٹی پری دوسری پری کی ٹوٹی چھڑی اٹھا کر جو رہی تھی۔ گلی کی آخر میں ایک جگہ تھی جہاں روشنی بہت نرم، بہت گرم اور بہت گہری تھی۔ وہاں ایک ہیرے جیسا پھول اگا تھا جس کا نام تھا دل خزانہ، وہی پھول جسے وادی کا تالاب ہمیشہ بھرا رہتا۔ پھول نے خود بات کی، میں تب تک ساتھ نہیں جاتا جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ تم لوگ کس نیت سے آئے ہو۔ فیروزہ نے کہا، ہم اپنی وادی کو بچانے آئے ہیں تاکہ سب خوشیاں قائم رہیں۔ سمیرا نے کہا، تاکہ سب کے خواب پھیکے نہ پڑیں۔ لیلا نے کہا، تاکہ ایک دن بھی پھول پیاسا نہ رہے۔ پھول نے ذرا خاموش ہو کر پوچھا، اور تمہاری اس چھوٹی ساتھی کا کیا مقصد ہے؟ تینوں چونک گئی۔ چھوٹی ساتھی؟ اچانک رینا کا جسم ہلکی روشنی میں نظر آنے لگا۔ اب وہ چھپی نہیں تھی، پوری طرح سامنے۔ رینا نے جھجکتے ہوئے کہا، میں بس چاہتی تھی کہ میرا نور بھی کسی کے کام آ جائے، چاہے میرا نام کبھی نہ لیا جائے۔ پھول کی پتیوں پر قطرے جھلکے جیسے وہ خوش ہو کر رو رہا ہو۔ اصل خزانہ تو یہی ہے۔ پھول تیار ہو گیا، اس کی جڑیں خود بخود زمین سے اٹھ گئیں اور ایک چھوٹے سے چاندی کے گملے میں آ گئیں۔ چاروں پریاں، فیروزہ، سمیرا، لیلا اور رینا، پریوں کی گلی سے واپس نورانی وادی آئیں۔ تالاب کا پانی اور بھی نیچے جا چکا تھا۔ ساری پریاں انتظار میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دل خزانہ دیکھا، ہر پر سے روشنی پھوٹنے لگی جیسے خوشی کی بارش ہو رہی ہو۔ رانی شازیہ تالاب کے پاس آئی، پھول کو آہستہ سے پانی کے کنارے رکھا۔ جیسے ہی پھول کی پہلی پتی پانی کو چھوئی، تالاب میں چمک دوڑ گئی۔ شازیہ نے تینوں بڑی پریوں کی طرف دیکھا، پھر رینا کی طرف۔ تم تینوں نے ہمت دکھائی، سچ بولے، اپنے خوف مانے، مگر جس نے تمہیں چھپکے چھپکے سہارا دیا وہ ہے ہماری چھوٹی پری رینا۔ تمام 1000 پریوں نے مل کر تالیاں بجائیں، ان کے پروں سے نکلنے والی روشنی آسمان تک پہنچی۔ رانی نے کہا، آج سے رینا کا نام نورانی دل والی پری ہوگا۔ اسی دن سے نورانی وادی میں ایک نیا قانون لکھا گیا، جو چھوٹا ہو وہ کمزور نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے چھوٹا پر ہی پوری وادی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔